و بونخور زنارتلی کشتکون کمی فیری انفرماسیون را اغدابون استودی چسیات حالینا. Юстиции министра да оперативунен бердет зерце да хасуна кушет федел федагурен кост канен хатсектел автама дисциплина ама ахста дама хостай ифтун канен фарстел дар. Юстиции министр Лалат Залина ахастун сарлаваج хadi و خبیات جیمالن با خسکوتا سمای ما ولم خاصه گامیر تصوروی اخستا دمن ارویتک ککتا کمیسن سوتس خاتنم و دون اخستون کوشت قام از گاروی لنبنک چیسه ارویت و صادای ماجراز اما آتسقوتا گیست سوا ویدیو گامیره. بانسان کتال التزالینه. ام بردمان بانسان گندرت زغگ کروم فقط زکنه آخستون سلوجبه خست کنن زاگون واقعور چیفی خلطا و تکوش تفادل فداگورن کستم افخرد با یفتست زاگون مگسکه. فسارayna qottaqt minister Medoyta Dimitar kusagum balsis İtalya ministren ve mët kort finbelde sayi ve zertsed min farasada duvna mazı iruna da meginatsid banmayne fadel baradun dokumenta basatta kanenel bastun darayuna atxasa gobostagonda basatta gund ermag. Хусарирестон фасарайна контакт министр Медойта Димитран Корт фенбалда в Италия в дон маце юристи мадар фенбалда зерсед мин фарасада садза маза хусарирестон адам нахмагорзестон геноцида фадел каст бацатта канена тахай. В Неаполе я провел переговоры с известной адвокатской группой. На них речь шла о юридическом сопровождении нашего иска к Грузии. فسارayna kontakт minister fiqusun kota zagga юридикум фирма куши тарвнал той армаж та ама документ ахор канун ма самайсын анализис кану я маса ахсано дамун барад норматам гаска аркануй амбалун вагма Медойта Димитр марадзер та загга фидам ма ирон адам бансан канзист сагина цидл садаз сахаст бун. Это очень важная для нас дата. В исторической памяти нашего народа она занимает особое место. Сегодняшнее грузинское руководство несет ответственность за те преступления, так как еще в 90-х годах объявило себя правопреемником Грузинской республики образца 1918-1921 годов. Нет срока давности подобным преступлениям. Медойта Димитр мафиқуsun кота загга хусарирестон арастерцет сармагонд комиссама арвнал таацф дох бунтам мазал табасал таканен фадл неваст саразанма вмайвалдайма Медойта Димитр хаяд райста Италии хусарирестон алани халарзинада ассоциации саразан фадл каппарисон корда костедар Рабат уахтсед Милана. Идея создания такой ассоциации принадлежит Мариселле Миотелле, активистке группы поддержки Южной Осетии. Она же избрана президентом организации. Ассоциации хасвдзан хусарирестон ама Италия хсан культурун басинат тарайтын канен. Италия ирон невганжетен втаравдест ама ирестон та Италия невганжете костаравдест табацата канен. Тембл функта ама конференции тавазенду و بسته اماlia کنجت خسن باسینات اسفیدار کنن. ایتالیا کوس خساريرستون مینواراد دوامین اخسر دسم آزای فستم مینواراد کنه پالیچی کنکوست اما آرخای کلتورون باسینات اسفیدار کنن. گوبستاگون دا کماریتات فاطیما информацион равахт абун. Махор ама информации подсахадун комитета пресс-центр вах дарца дахорада мазуна да министр Гасит Натальи пресс-конференции. Министр Радзерта сабаканга костама дартар планта фадел. Пресс-конференции фаделуна авацхасак плита яна репортаж. آسففه و فلا آخر از تاییسیه تمنه اواخس رستجه خست در تسوزست ایغا برایکت آخر آدم از اون آدم میستر گاسیت نادالی رازرتان و گازت ساخمی وینزینت در تسوزن اما اکتیوونت سپرایکتل کوسن سودتل رزگه فلترمونون قوملادون پروگرام دارت در واخت تسوزن سفیدار کنزست واخس رستجه اما این ویفسته رفنالزست یبونک تخست کنم پروگرام یعنی سترنتست اما یوه مگسکه آدارت در کتو اواخس در آستندر И те мероприятия, которые приносили реальный положительный результат, мы будем дублировать, безусловно. Новое по Министерству культуры прорабатывается подпрограмма под мероприятия, скажем так, это Академия нравственности, внутри которой тоже Министерством культуры запланировано определенное количество очень интересных мероприятий. Presskonferencji zertsed góret ارتکگم سکولا بستخواه آرستادل در یا آرستاد رایدایزن دوامین دو نماز زرون بستخواه آخافتست اما یا بنات آرستر سوزن رکون دومن تنزاب چیدت آخم سکولا. Совместно прорабатываем с Министерством строительства. Нас поддержал в этом вопросе президент.
Мы очень много благодарны за поддержку тех объектов образования, которые попадают в инвест-программу. И в 2020 году, я так думаю, что стройка начнется. Ну а так как строим мы быстро, я так надеюсь, то, конечно, не в новом учебном году, но уже через учебный год, скажем так, дети войдут в просторный класс. Գասիթ Նատալին խաստամ գասկասա զարդը իսպլանի դարի դար բոքանն սվալատ սվալդստադուն գալվանը կապարիսը ասը պրոյեկտ բախավ դրազգը ֆալտարմունուն կոմլադ программама ама эксплуатацима лавар дерцавзан абун. Мы уже приступаем к работе с планетарием, с детьми, безусловно. Дворец детского творчества разрабатывает программу по обучению, по изучению тех возможностей, которые есть у нашего маленького, но все-таки планетарий, это, конечно, фильмы. И по графику, который будет, опять-таки, предлагать Дворец детского творчества, каждая школа, ученики каждой школы будут иметь возможность побывать в планетарии и расширить свои знания о Вселенной. Фасток да саза ахрада мазуна администрада финансу фарастахисен гунд цедست бира зуна дум проекта сахаст кеннен са афтер тست код افزونگا دی مکتا افتا بیر زونا دум کستت افتر تچیست آخم تدر و میول دا مادارتر در واقع سوه کردیرچن سوالت فرض بالا و نفدل پروگرام مادر من دالونا ریف میتیگا پریزور زاتیات دینی سواخت رستج خاد رایستن کامبوجه اخسن آدمون دورنیرم پریس کنفرنسی کرونگا سیتنا دالیبانسان کود تازاگه کود آسو گاز افتا نو گاز در آخراد میستراد راست فتزاگراد لوه آخراد سیستیم فخوز در کن اما برزون ترم وزاد مسکن نخز پلیتیانا دیختجون اینفرماسیون را واخدابون Nimzahun avzong sportsmenta Balatarsen amajiyot radion amreslingay siste duniya чемпионтам. Чемпионат вақытсы 12 октябрь парам ноябрь марумина город Констанция. Спортсмента антестефаделу навац хасса гота талюна репортаж. رومینا گورت تیسیو کنستانسای وقت صدف زنگ تقسن دنیون چمپیونات هارم ریستلینگی و من در بسته تقسن خیاد رایستوی نی سپارسمین تدر اما زدوه خبالات آرسین اما جیوت رادیون اندر من در وز کاتیگوری سیست دنیا چمپیون تم نی سپارسمین تخص دسته ورسی امبرد گوندس کند خبالات آرسین خص دفدای کیلوگرام وز فینال رامبل تا داغستای ناک سپارسمین مقامی دیل داروم جیوت رادیون تا فینال خصت گردزستای ناک سپارسمینیم رادیون آخر کنه از نور آستاو سکولای چمپیونال استرسین انگارانتیم امبالدست رایون سرجته سکولای سیستل финанис ал хозунстейнта загадамох сарастрастам. В нашей школе учится чемпион мира Джиев Родион. Мы им очень гордимся. В честь победы мы ему сделали стенки. Не в каждой школе есть чемпион. Мы очень счастливы, мы очень радовались, когда он победил. С первого класса Джоев Родион учится с нами, и он недавно стал чемпионом мира. Мы очень ждали его приезда и очень гордимся его успехами. چمپیون بانسان کوتا زرگ سال در آز رازما یا بینون تیم سرم آس دست زوج قومه اما یفت با کوتا آس خوز سپورت ما یخی و کستا اما دوه میفسته خیاد رایست سگاتی رستانه وقت سوا گیرسته با ساخستا فتساک بناد و دیفسته ما لب بوین آرمی خدسن سپورت تنگ درد سوان رایدت تا یه زردمم ما тренер мой бинов тажарта лап буда ҳайдаму будущий чемпион мира манан даруш нехастам азардам фашилист масам азардам стею фаста роидотун махишат хан республика марон берту республика Россия бошатта гутту Россия дарон берту 2018 года رادیون ارولبون در یخی و لافتا کستا اما این دوه من استسم آزه لوردرцет سپورت دستنی کاندیدات را 854 کیلومتر ما دیشتر بیرات خچرادم دی موجودی کورجستونه بیار دیدم تخچن حالا اروپا فخرتم ما فنده دیشم میره روم برون آخشتنی من روم بردون بیار تخچن لب بودی بیار فتو خود دیشم روم برون شتر بیدم ما فنده زهم ماترینر تنجوی والریانه ما چوچی بیبراگی من مفدن در فنده شتر بیدم زخن کشه نفرس ملودی اما شرط ودی اولردم در من بخص کنن
Avzong sportsmenen antestetakon sporta nayfalama oxiridir. Sarıstırzıstı kodiyim klasunda afti yaxırgancıtadır. آخر تخجن خورس بدای نکس باولون تکورز خورکنه من آبون اشتر بزنگ زغن فنده یعنی یارجتن Mira maydonda amagramudotais Avzong sportsmenen kadılnırma fantazaziyette menetsavi vattar falayınzı valdayzı narxtarıstı ve Rossiya çempionatı fıtsak binotanın sı maydan leverdersi duay amanırta dünya çempionu maydan. Otatı Alona osatı zavar kumaritatı Fatima informasyon ravaqda bu. Ахамед стат сахатмананук хабарта информацион служба дартар як хостканах сас сахаталта врсагов загалнук хабартима базунг канзан нагали гажио тейрина. Стаун заган нарадун фимбадма эфира.